بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعاديهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: اركب بنفسي أنت يا أخي. صدق مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام. خداوند متعال کی ذات پر لاکھ لاکھ شکر بد ماتنگ عملا صحت سلامت جسے عمر شد بسے بماہ مبارک شعبان نتو سے بی اعیاد کن منائی بچہ سومیت کی مطلع شکر امن و امنیتی کا صحت سلامتی کا دنیای نقطه کچیگیوت امن و امنیت مد زنزایت پی بشن مد نم پین دوک سے آرام بس دوک پی بشن مد من یران جو خدا لاغ لاغ شکر جسی امنیت امنتا بکا جشن بچہ سویا انشاءاللہ یا حضل العباس اعالم کنم کی امنیت متن شیعیان حیدر کرار گمہ دستان رکنا مشکلات و پریشانیوں تام کن گمہ دستان رکنا خداوند متعال فقط دشمنان کن نابود بسے شیعیان کنا امن امنیت شد بشی اللہ. مرحبا انتم طلاب عزیز کن و قصیدہ خوان کن دیکھیں اسے اہل بیت فضیلت بیان بس قصیدی شکل انو یا اشعار شکل انو خداوند متعال فقط سے انتم لا انشاءاللہ جزائے خیر شزد بچیں. حضرت ابا الفضل العباس علیہ الصلاة والسلام فقط دی ولادت با سعادت دی عید سعید پنا مناسب اللہ واللہ پیشگاہ امام عصر ارواحنا له الفداء خدمتنا تنگم مستبریگ و تحمیل عرضبت و بندہ تلزنتان حضار محترم کن خدمتنا تبریگ و تحمیل عرضبت. مختصرا انشاءاللہ نتیز حضرت عباس علیہ الصلاة والسلام فیقوی فضیلت کن امنا فضائل کن امنا فضیلت چی طرف لاشارہ بیت دیکھیے سید بزرگوار فقہ واقعا بیان بس دے تھوک چی گیا یا مامو باید نامے حضرت عباس علیہ السلام فقی عصمتی باریانو بحث امتی جامعانو بعض منبر کنونی کنا بیان سن کہ حضرت عباس معصومینا حضرت زینب معصومینا حضرت علی اکبر معصومینا من ضربیت پیک ہوئیس اشارہ بس معصوم اما دجی سید اشارہ بس علماء کنیس حضرت عباس علیہ السلام فیقی عصمت کو ثابت باید کو فرش عصمت صغرا تال تل و معصوم رچین تال تل و معصوم عصمت صغرا نہ عصمت کبرا. عصمت لان درجہ بندی و دیچ ایمان لدرجہ بندی و کنسوس و عصمت لان چی جو درجہ بندی و دیچ ایمان لا روایت کنم و بیان چید ایمان لدرجہ چی رسی درجی کا سلمان تھنیت بین یک رسی درجی کا مقدار تھنیت بین شاچین یہ مدیو تصو اسمال لان درجه اسمتی درجه پایین تری که زسنارگنا نونسه کم درجه کا حضرت عباس و حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت علی الاکبر علیهم السلام انتونیت بین اسمتی مرحله پایین تری کا
دلائل مختلف بیان به علما کنیست. حضرت عباس فیقی اسمتی که دلیل چی؟ کسل بنید امام حسین فیقی دی کسل پو دلیل بر اسمت حضرت عباسی گا کسل پو یوم تاسوعای جب پیانو حضرت عباس فیقبس خبر کن امام حسین فیقلا یزید مکم میمر یون انو کوئی قصد چیاد زر امام فقبل خبر کن من کسل یون امام حسینیس بنفسی ان ارکب بنفسی انت یا اخی لینیش جسمن رنچن فنو نیسترک و یری کسکر بسرد چگیرن جنه کوین مقابل لسکت یرز بیوین دیجاقی چند کو یر اجازه کن محلت چون کنی کنا جنب و حسکیا جغزر خلاصا دی جریان پیانو امام حسینی فیقبوز استعمال بس بید پی دی لفظ پا حضرت عباس نا مناسبت لا دو قرآن دلیل بر اسمت این حضرت عباس معصومین در پی چیاں؟ چونکہ معصوم ازگاہ تعبیر چی بیان بدنن من یران صغدیتو حساب کتاب مت پا بیان بچمین معصوم از حق و حقیقت من بیان بچمین مبالغه بچمین معصوم از چانا وقت مبالغه معصوم چی مبالغه مبانا این حقیقت کو معصوم از بیان بانا من ایران پتا چید حضرت عباس فیقلا معصوم چیز نا امام حسین استرق پوی یری کسکر بسترد چیزر بنا دیانو نمن ایران کد حضرت عباس فیقو اسمد انچا معصوم چی غیر معصوم چی فداش چاہیے جو عقلی طبیعتی تقاضان جو این طبیعتی نمن ایرفتوس پایینتر بالاتر که فداش چاہیے سرطوس گرس سبسیم سنورسی افضل این لیزا دی ساو سنورسی که فداش چاہیے سنورسیس که آید پی فرید دی ساوز کرین آید پی انرژی که امت دی سنورسی فرید آماده بچید سنورسی افضل این من دی سنورسی که فداش چاہیے دی ساو چیان سنورسی افضل ساو مفضول دیکن یون حیوانات سک سنورسی حیوانات که فداش چاہیے چه حیوان سنورسی زچین تغذیه بچید دگن چون تمام حیوانات گم انسان فرس خلق سون دنیا یعنی خلق چکن گم قرآن صریحاً بیان بسکی دی دنیا پرسناری نا انسان فرس خلق بسکی تمام حیوانات گم یا انسان مسخر بید کلی لسن چوند یا نا انسان استغذیه بید حیوان بکنا و انسان غیر معصوم انسان معصومی که فداش هر بشید چند دیو تقاضای طبیعت این و هم عقلی دلیل ده افضل به که فداش هجنده مفضول چه چینیم با داره معصوم چیز نیاری کسکر بستید چیزه بنا مبالغه بسلین حضرت امام حسینیست بیاتشو لغلقی زبانی که زرمین حقیقتا امام حسین فقوز بیان بسیم که نیاری که فداش شد داره مقام حضرت عبدالفضل العبادی که نپتا چه مقام عصمتی که دین چیزه چیک میسرسی دلیل چی امام صادق علیه السلام عصمت کبرای عشیپین ام حضرت عباسی فقوی زیارت پہ امام صادق علیه السلام فقوس کسل بنت السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والحسن والحسين عليهم السلام امام صادق حضرت عباس لا العبد الصالح زره تعبیر به المطيع لله ولرسوله اطاعت کاملیت پنیران خدای و دنا
خدای پیغمبر پی وزن یری مولا امام حسن حسینی چانا امام صادق علیه السلام فقد الشهادت تنگ که حضرت عباس مطیع کامل الہی مطیع کامل الہی مقام عصمت لنت بگین جميعا نیست دلیل عصمتی دی دلیل نیسکا وقت نتمنت مختصرا بیان بدی دلیل نیسکا تایید لچونت شعر شک لا اله الا الله عصمت مقام حضرت عباس نیران شد با معاملی عالم چیک زبردست شاعر حضرت عباس اهل بیت رسول الله بارین و شعر زرکن ارزی زر باید به عالم چی ارز خود حضرت عباس فقه بارین شعر چی رو یوم ابی الفضل عباس استجار به الهدى عاشورای باران فینس بین کسان بشید بین عاشورا دو توجه چید که حضرت عباس شیدیا پناه چونس چوسی نیموس چوسی نیموس حضرت عباس شیدیا پناه الله دی شعر بکس چوسنا پیکرنسو و حضرت عباس امام حسین بسی چونسه این مقام کو حضرت امام حسین چوین امام حسین حجت خدا چی غیر حجت چی شیطا پناه کنزش چون نره تله زرسو عالم این کو نشیر فینگان با عالم این منو کلی علمی حسابی که خواه دو نران تله چه چی احتیاط بزه بس احتیاط بسه چون نشیر لا مصرا نیزون کنده دیو مصرا چک بین سنده تو جاس کس صلاح مشهست که دی مصرا لیان مصرا کین مشهر چا دوکس سن لنگلم عالم رؤیایا خود امام حسینی فیق بکلتون میلمه یون سنه امام فیق بسکتن کسل بیونت لی عالم یرس نیفون عبال فضل العباس باریان پینس وید پی ده شعر پو یرس کامل بس یرس احتیاط ما بس دیم زرنا خود امام حسینی پیپوز امی سرا پو بیان کسل بیون لو یرین شعر پو نرس کامل بد زرنا امام حسینی پیپوز نیلم اون سے کسل بیون لو والشمس في كدر العجاج لسامها سبحان الله يرجو شعر بلا خود شعر پو کامل بس معنا پو جدرین کی کز بیان باز عاشورای جب بیانو چوسی دی نیماز حضرت عباس ابی الفضل العباس شیطا پناه که خود امام حسین دی شعر پولا تکمیل بس فرس کسل بیوس والشمس في كدر العجاج لثامها دجا پیانو چوسی نیمول از اسنارگنا ظلم دی توفان سپرین پیانو چوسی نیموز اسنارگنا نفسیت پین دو اقسیانو از اسنارنا حضرت عباس شیطا پناه چانم منزلت الفضل العباس هیانس برسه جو یو نادانی لسن معمولی سون حضرت عباس تو سیرس حضرت عباس فیق پوچین سو دینارک معصوم حضرت عباس باران دی تعابیر کن دیسوا معصوم استعمال بچمین مقام و منزلت ابا الفضل العباس یوتین حقیقتا لذا ابا الفضل العباس يقول باب الحوائج باب الحوائج حاجات كن خداي كنا لين مرت بيزغو ان شاء الله غتنسوا حاجات يدنا ابا الفضل العباس
فلس دستنارقنا نتنقم حاجات رواشكين أبا الفضل باب الحوائجين مختصرا ناس داستان چی بیان بد أبا الفضل العباسي في حوائجي باب الحوائجي بارے سيدي في اشاره بل داستان تو بیان نہ بس أبا الفضل العباسي في ظریف کنا طانسك معجزات و کرامات يوسف فراوان ممویات آید اما موضوع بحث کنم ربط ارتدی داستان پیرتیم آیا سبحان الله یک کنم نجاشیک تاجر چیک زبردست خواه شو چیک نمیدی تو بوسا چیک سا یا بوسا و دست نارگنا مریض سون ده مرحله کلب خود اسنارین بوسا دنیا دیگنر قلب یت به مرحله کلب یقین سون دیومن المشمین فیان قلب یام شومت کربر سون اما سیده انتو ارچو اما بین سے نفشو سرسان تنسنا حضرت عباس فیقبی حرم التسسو اتاو زسنارکنا بازار جب डॉक्टर सलवा हाँ हजरत अब्बास जब पे हरम को दे जना चुप बच्चो समझे चुपचा मुक्त या सहरी का भेजा हरामी कुलिक तंगन पुला दी अर्चुल जबुल वैस येरेस दिरिन ना हराम हजरत अब्बास ना छन लदुक चुप दो पे इजाजत सख्त तरीन ना हाजत की हो दो फलिम ना देंगे की हाजत को बयान बदू तो आपको सरसा कांसी उसे हाजत अब्बास इन्हें फुर्सत कांसी ना इसरार मांगो बाने जस दुख चुस सल्ला दुआ दुरूद तवस्सुल हजरत अब्बास आलिम चिगला नीला मथुम देने सल्ला दे आलिम को पता हूँ कि ताजीर फू मरीजों से कोई आमायों ज़िज़ियों से हज़रत अब्बास तवस्सुल कुल से पता नहीं खुशी अरल लफ्ज़ पिन करबला या आलिम पानीला मथुम इमाम हुसैन फ़िक़्ही ज़रीह मुक़द्दस पे कुरान ज़ियारत लचन छाना तेतना रगना ज़रीह पो गम से हरम आनु फरिश्तदु अंबिया कुंदु बाला ये सरी का दस्नारिक न पंजिता ने पार थुने दो ज़ियारत बिंची इमाम हुसैन ला यक वक़्त फरिश्ते यूंस दे फरिश्तों से ने पैगंबर खुदा पे खिदमत लगे सुन से ना जफुल बस या रसूल अल्लाह कमर बनी हाशिम बाब अल हवाज अबल फजल यरंग ला अर्ज़ब सेत खुदाए दरगाह ला दुआ बोलो फलाना देमी ताजिर पीछू मरीज से अबल फजल अब्बास तवस्सुल खुरबयों से फिर अमाओ यरंग दुआ बोलो खुदाए दरगाह ला पैगंबर या बंगन दुआ बस खुदाया शफात उधर बना खुदाई शितना निदा लेबनी फ्री तकदीर को दू संसद की खो दुनिया तक नरगालचिन फलूशन है रिश्तों लज़ेज़ खुदाई मुकद्दर इन लो दी फलूगालचिन लो या शफा शचमिन लो ज़ेर अबल फज़लिल्लाह अबल फज़ल अब्बास तो फरिश्तों लोग सों दोबारा यूंस यम अबल फजल अब्बास फ़िक़्ही ज़ियारत लफ्ज़िन तंसिल यम दुआ बोझ दसे दोबारा यम पैगंबर दुआ बल यम दे जवाब खुदाई शिकन लग दी फ्री तकदीर पुदो में निमेत खुद दुनिया दिन सुमेर से मरहले कहले बना दे तमाम इमाम हुसैन फ़िक़्ही ज़रीह मुक़द्दस व हरम यखान फरिश्तना अंबिया गंगा गुलगुले सुन छो मन दुख पर किल्ला मन छो मियो मन मिछादा बोलो वाला जो चलो बोले सो ना देस तेनियो पिन नास्ता चिगनियमगो दी मर्तबे का खुद अबल फजल अल अब्बास फ़िक़्ही पैगंबर खिदमत लगे पैगंबर खिदमत लगे
أبوشو لا جفل بيت يا أبوشو شسبان رنجر أبوشو يا أنا خداي ويند متعالي درجال دعاء بسدر نا أبا الفضل كنا لقب باب الحوائج كلن زير يا دي فشول شفاعتهم زير زير خود أبا الفضل العباس فيقو پیغمبر خدملتهن من پیغمبر فيقوس پنجتن پاک امیر المؤمنین امام حسن حسین حضرت زهرا گما توجه بسن کسل بیندل نس دعا بدینتس آمین زرشی دفشی بارنو یک وقت پیغمبر دعا بس پنجتن پاک اس آمین زیس خدا یشتن ندایونس کی ابا الفضل العباس فیقل زر نزب ابا الحوائج کلنچ من یری لقبو ودي فشول زسنارنا من الشفاء تنصيب دين أبا الفضل العباس دين بابا الحوائج معمولي دوتك هزارها داستان يد واقعي كأبا الفضل العباس فيقو أصلا عربي أنا نكزسنارنا كشم زيوت سبلوغا عرب من اعتقاد اما زبردست نتان تو آده شلومه نتیم کم انتظار شو کن سنا مریض کن سنا ما زریز و پانسا یا بو فاضل دچنده کن یا بو فاضل ما سالم شروع بسه دی مریض شو معلول شونار و شنید زری پانسا چجا شو لم سيوم زر خبر تنسمت بيان يوم يونجا معجزات متعدد كي معلول لما درزات اما اسكتنا معلول يتكن چندين مرتبة حضرت أبا الفضل العباس في حرم متحرم شفاعة كان ضمن ما أتى بيان باید إن شاء الله وقت مت آینده تس بيان بد إن شاء الله لذا مثلا ما حاجات يود مريض يود رنبه يود مشكلات يود پریشانی يود إن شاء الله دنيا حضرت أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام توسل لك خداوند متعال في درگاه دعاء إن شاء الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم ورحمته ودعاه وخيره وبلغه منا تحية وسلاما آمين يا الله اللهم اغفر حوائجنا الشرعية آمين يا الله دينية وأخروية آمين يا الله ظاهرية وباطنية آمين يا الله وكلية آمين يا الله كمحمد وآله خير البرية آمين يا الله ارتقاء الدرجاه لا لقزن حضرت أبا الفضل العباس باب الحوائج توسل لكره تمام حاجة من دام مؤمن مؤمنات شكو يا جنب يذكر مؤمن مؤمنات كني چتن حوائج نشخ میں کرام شد وسیا الله آمين يا الله بس كان مؤمن مؤمنات جتي خاصات جنب يد كان مؤمن مؤمنات طلاب عزيز كني قارن الرجيس من لحاجات يقدر ويرى أسرار كن يومي كمطلع يدكن عند حق أبا الفضل العباس نجا حاجات كن رواش شد بس يتدي مجلس بيان بيش شاعر بتوفيق شد مغس يا الله مريض طفل مريض تغميت بمرضى كن التماس دعا بس
واشف مرضاكم خدايا مرض روحي وجسمي كن بحق بالفضل العباس شخمك شفاء عناية شد يا الله آمين يا الله بحق بالفضل العباس خداوند دنياي كانوا تجيك أمير المؤمنين شيعان تيك مشكلات پریشانیاں یدنا بحق بالفضل العباد مشکلات پریشانیاں رفع دفع شد بس امنا امنیتی کے زندگی باعث پہ نصیب شد بس یا اللہ آمین یا اللہ بحق بالفضل مشاہد مشرفہ حمزات علمیہ مراجع عظام رفض حمایت انسوس جو یا اللہ آمین یا اللہ پروردگارا خداوندہ بحق بالفضل العباس نجي نسل بنسل تا قيامة سبا إما يطهر عليهم السلام محبين كل شتن قراركم يا الله آمين يا الله پروردگارا نسل كنان دشمنان أهل بيت قرار متو يا الله آمين يا الله پروردگارا شميل رحمة دنيا مزيد رحمة شد بس يا الله آمين يا الله حمد بشميون خداوندا گرفتار يدنا ينتا بحق بالفضل العباس باب الحوائج توسل كل دعابكم مشكلات وپریشانی قحل شد وزكون بخشين بس الرحمة تنج يا الله آمين يا الله بكارا خداوندا تبركات يشفون جتن حوائج ونشخمي كروا شد بس يا الله آمين يا الله الحوائج بالفضل العباس كلها بعزيز كلها علوم على محمد سليم سيدنا خداوندا ينت مدة علم كثير شد بس يا الله آمين يا الله إلهي بحق بالفضل العباس نجن مللوسيت بعلم فيك عمل سوس ديني خدمة بايت بنسيب شد بس يا الله آمين يا الله إلهي بحق بالفضل العباس نجي جامعي جوانان بس بسرين كن إيمان اعتقاد كن حفظ بس زندگی بايت بنسيب شد بس يا الله آمين يا الله بالفضل العباس خدايا يا مسلمون لحيان عفت شد بس يا الله آمين يا الله بالفضل العباس جوانان بس بسرين كن عمل ديني رغبت شد بس يا الله آمين يا الله بالفضل العباس نيلكن عن أمانك شخص أمام نعميتك زندگی بايت بنسيب شد بس يا الله آمين يا الله بالفضل العباس عليه الصلاة والسلام حضرت عباس اسكم سبيت بيد وقت ونسل أزغرت خدا ودام يلقنا قامل سجي كباران رحمتي احتياج يدنا باران رحمتي كسراب يا الله آمين يا الله يا خدا وندام يا عاقبة أموركم خير كرقل بنسيب شد بس يا الله آمين يا الله بالفضل العباس دنياك إما أظهار زيارة قيام الله إما أظهار عليهم السلام شفاعتنا يوم نسيب شد بس يا الله آمين يا الله قارا مسافرين إسلام كن سفر كن بخطر سوسي سحد سلاما ننكمل تنميت بنسيب شد بس يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.